Salam alaikum. Bonjour, aujourd'hui je vais présenter un document très important. Il s'agit du critère d'évaluation d'un TPE. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, هذا هو الكريتير ديال ليفالياسيون ديال التي بي او، يعني هادو هما جوج ديال المحاور الرئيسيه علاش كياخذ واحد التلميذ نقطه في تي بي او. Donc, je vous en prie, essayez d'être très attentif parce que c'est un document très important. الغرض منه هو نعرفوا اشنو كينتظروا من التلميذ انه من ليليف اللي هو في الكلاس بريباراتوار يكون داير في هذاك التي بي او ديالو، وبالتالي على هذا الاساس غادي ياخذ نقطه. دونك جوج ديال المحاور الرئيسيه، الاول بوتونسيال سيانتيفيك. فهاد البوتونسيال سيانتيفيك غادي نشوفوا البيرتينونس سيانتيفيك، سكو سا veut dire capacité à apprendre. En troisième lieu, on va voir l'ouverture. Après, غادي نشوفوا démarche scientifique. Le type démarche scientifique fait le questionnement scientifique ou fait la résolution d'un problème et fait la communication. Après, inchallah في فيديو لاحق غادي نجيب لكم لا غري يعني الشبكه ديال التنقيط، كل حاجه النقطه يعني ديالها. اذا نبداو هاد ليكسبوزي هذا باش تعرفوا هاد جوج المحاور الاساسيين اللي هما كياخذ عليهم l'élève une note في تي بي. Donc on va commencer par la pertinence scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître, avoir compris et être capable d'expliquer. اذا اول حاجه البيرتينونس، يعني واش هذاك لو سوجي ديالو اللي بيرتينون، يعني جيد من الناحيه العلميه، بمعنى يحاولوا يميزوريو واش هذاك ليليف il sait ce qu'il fait, il est capable d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Le candidat est responsable du niveau scientifique des travaux qu'il présente et de la justice de ses propos. En étant capable de placer le travail au niveau CPGE, interpréter les concepts, priorités et formules utilisées. Il y a entre modélisation et observation. Justifie les pratiques d'ingénierie auxquelles il fait référence. Les examinateurs porteront une attention particulière à la compréhension des termes utilisés et à la rigueur des définitions énoncées et à la précision des résultats et à la maîtrise des ordres de grandeur et des unités. Et donc, هذا هو البيرتينونس سيانتيفيك. واش هذاك لو ترافاي اللي بيرتينون، يعني واش جيد من الناحيه العلميه، واش هذاك ليليف استطاع انه هذاك لو سوجي ديالو يديرو في النيفو ديال السي بي جي او، ويعرف يدير لا موديليزاسيون، لي زوبسيرفاسيون، ويجستيفي داكور لي براتيك. داكور، هذا هو البيرتينونس، يعني مدى النجاعه العلميه اللي ما يقدمه. هذا هو المعنى يعني باللغه العربيه. غادي ندوزو s'approprier et restituer, utiliser et expliquer. اذا هادشي كلشي في البوتونسيال سيانتيفيك. يعرف s'approprier يعني يجعل من واحد الموضوع يجعله شخصي ديالو. restituer يعني يوصل واحد المعلومات، يستعمل ويكسبليكي يعني يشرح. اذا هادو هما سون دي كومبيتونس كي سون ميزوري في لا كاباسيتي ا ابروندر. يعني هذاك لانه غادي يكون ان فيتور انجينيور، غادي يكون عنده واحد القدرات على التعلم. هذه القدرات على التعلم يعني انه يقدر انه يتعلم ويخلق المعرفه ويستعملها. Les compétences acquises par la nature active de la pédagogie mise en œuvre et les approches documentaires au cours du TPE rendent le candidat capable de résumer, de faire preuve d'esprit de synthèse، يعني انه يقدر عنده l'esprit ديال التحليل. s'approprier le sujet، يعني داك السوجي ولا يعني الشخصي ديالو. identification de la problématique et les nouvelles connaissances. analyser، repérer les idées fortes، relier les éléments présentés، exploiter، sélectionner les informations، développer des aspects pertinents, avoir une approche critique d'un dossier scientifique relevant des disciplines de rattachement de sa filière, être sensibilisé à quelques questions de recherche pertinentes pour la spécialité de l'ingénierie. إذن هادو كلهم داخلين في هاد الكاباسيتي à apprendre. دونك هذيك اللجنه اللي غادي تدوز الامتحان ديال التي بي او غادي تبدا تراقب
واش لو كانديدا عنده هاد تعرف اناليزي وتعرف اكسبلواتي اكسيتيرا. Voilà. L'ouverture. La curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit doivent permettre aux candidats futurs ingénieurs de décloisement des disciplines et de varier les points de vue. يعني انه عنده واحد l'esprit ouvert. ما كيبقاش ينظر مثلا الفيزيك بوحده ولا الشيمي بوحده ولا المات بوحده، يعني كل شيء عنده l'esprit ouvert لكل شيء. Confronter l'approche du mathématicien, du physicien, du chimiste, de l'expert en sciences industrielles, voire géologie, biologiste, etc., ou des approches théoriques, expérimentales, mathématiques et applications des exigences clients, ou encore des performances simulées, des performances réelles d'un système technique. Situer le travail présenté dans des contextes sociaux, économiques, environnementaux et historiques. بمعنى ان كيميزوريو في عند هذاك لو كونديدا واش عنده ليسبري اوفير، ما يبقاش ينظر لواحد الماده على اساس انها ماده وحيده، انه خصو يكون عنده القدرات انه هذيك الماده تكون اوفيرت لكاع لي دومين اللي كيقرا ولي دومين اللي ما قاريش. سي صا، يعني حتى مثلا يكون يعرف يقرا في الجيولوجي البيولوجي. C'est ça ce que ça veut dire l'ouverture, ça veut dire avoir l'esprit ouvert. Démarche scientifique. Les démarches scientifiques, c'est-à-dire يعني هذاك يعني يكون عنده القدرات العلميه ديال انه يدير واحد شي حاجه علميه. Le TPE est un entraînement à la démarche scientifique et technologique. Le candidat doit être capable d'inscrire son travail ou de situer son dossier dans ce cycle par la mise en œuvre d'une pédagogie active. Le candidat est incité à faire preuve d'initiative, d'esprit critique et de rigueur, de raisonnement, acquérir des compétences, introduire de la valeur ajoutée à son travail personnel. Donc voilà, maintenant la démarche scientifique هو هذا. Donc كيكون عندي مثلا تكون عندي واحد problématique, je choisis un problématique, je vais orienter l'enquête, et je vais mener l'enquête, je vais interpréter les résultats. Donc tout ça c'est à travers une communication active. Après il faut analyser et critiquer les résultats, et après ou bien on va valider ou bien on non valider les résultats. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire une démarche scientifique. Questionnement scientifique en 4. La notion d'enquête scientifique ou investigation recourt des compétences telles que obtenir, collecter et analyser d'informations, observer, identifier et formuler des problèmes en situation concrète, mise en place en faisant preuve de créativité d'un modèle, une simulation d'une expérience. Faire une analyse critique des résultats d'une investigation, valider ou invalider des modèles par comparaison au réel, comprendre le domaine d'application et les limites de moyens retenus, analyser les produits, les procédés, des méthodes d'ingénierie connues. Tout ça, ça est inclus dans ce qu'on appelle démarche scientifique. On a مثلا des informations يكولكتيها، يعرف يجمعها، يعرف يفورمولي دي بروبليم في واحد لي سيتياسيون كونكريت، يعرف مثلا يدير لا كرياتيفيتي، يدير واحد ان موديل، يدير اون سيمولاسيون اون اكسبيريونس. دونك هادشي كلشي غيشوفوه من خلال هذاك العمل ديالو، ويعرفوا واش فريمون الفي دو لا كيستيونمون سيانتيفيك، يدير واحد لاناليز ويدير واحد الكريتيك ديال واحد البحث، يفاليدي ولا ما يفاليديش واحد الموديل، يعني en faisant par comparaison au réel، ويفهم المجال ديال التطبيق ولي ليميت ولي مويان اللي كي سون روتوني. يدير بيان سور غادي اناليزي هذوك لي برودوي ولي بروسيدي et les méthodes. Tout ça ça fait partie de démarche scientifique. Voilà. En cinquième lieu, il doit savoir résoudre un problème. En menant une enquête scientifique, l'analyse progressive de la problématique
doit faire émerger des problèmes dans la résolution et à la portée du candidat. Il doit alors être capable de choisir et exploiter les bons moyens, outils et méthodes, résoudre les problèmes en sélectionnant, en mettant en œuvre une méthode, travailler en environnement d'atelier au laboratoire. كل شيء هادشي داخل في résoudre un problème. Travailler en environnement d'atelier au laboratoire, démontrer sa capacité à agir concrètement avec rigueur en choisissant une méthode de résolution et en l'appliquant, identifier les ressources appropriées et disponibles dans le cursus CPGE. Donc, pour résoudre un problème, le candidat doit avoir des compétences telles que ceux qui sont cités ici. Et ces compétences, bien sûr, vont être assez nettes et claires le jour de l'épreuve. Sixième lieu, la communication. Donc, à travers d'un exposé clair et structuré, puis d'une discussion, le candidat doit montrer sa capacité à communiquer sur une production ou une expérimentation personnelle, présenter sa démarche, son raisonnement et ses résultats de façon synthétique, montrer son attitude à l'écoute des questions posées et au dialogue constructif et progressif, et ainsi valoriser les compétences acquises au cours de son travail de TPE. Donc, la dernière chose que doit le candidat doit maîtriser, c'est savoir communiquer avec les gens. D'accord? Donc, la communication, quand même, c'est quelque chose d'assez important. Après, Inch'Allah, je vais faire une vidéo sur la grille des notes. Ça veut dire la grille, chaque partie في هادو اللي قلنا غادي نقول لكم لا نوت ديالهم شحال لا grille ديال la France ou la grille ديال المغرب bien sûr. وابخي ان شاء الله غادي نشوف لكم ندير واحد الفيديو ان شاء الله على مثلا على المراحل ديال تي بي. دونك حنا تنتظروا التشجيع ديالكم. اذا اللي اول مره غادي يشوف هاد القناه واللي عجباتو نطلبوا منه انه يعني يشجع بالاشتراك وكذلك يعني بالتشجيع. ونحن تنتظروا بطبيعه الحال كنتظروا الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم باش ان شاء الله نديروا. يسمحوا لي جميع عدد من الناس اللي اتصلوا بيا وكيطلبوا معلومات على التي بي او، لانه عدد كبير من الاسئله ما يمكنش الانسان يجاوب عليها. ونتمنى ان هاد الاكسبوزي هذا اللي درت لكم هذا يعني ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نخلي لكم هذا الدوكيمون هذا في صندوق الوصف باش الا بغيتو تطلعوا عليه. اذا اعيد هادو هما جوج ديال الاشياء الكبرى اللي كتم ليفالياسيون ديال تي بي، يعني البوتونسيال ساينتيفيك ولا ديمارش ساينتيفيك. البوتونسيال ساينتيفيك فيه هاد الثلاثه هادو، كل وحده اشنو كتعني، كل وحده عندها لا نوت ديالها. وديمارش ساينتيفيك فيه هاد الثلاثه هادو حتى هما، كل حاجه اشنو كتعني وكل حاجه عندها النقطه ديالها. الى اللقاء في فرصه قادمه، وشكرا على الانتباه.